उन्दै समनि बै समायना सावगारि
दामग्रा केसेट लानो आइजों लेखा दामग्रा खान्थालगुरियाव खेराइ नायनो थांदों। नाथाय आंनि बै समायना सावगारिनि आयुआ बेसेबां बर' हारिमुनि बे समायना सावगारिया गोमोरलांनो हमबाय नामा? नङा फिसा, गोमोरलाङाखै। बर' हारिनि समायना सावगारिया जानो हागौ समनि बाबेननायाव बिनि महरा गुस्लायलांदों। गुस्लायनायखौ रावबो हमथानो हाया फिसा। नाथाय हारिमुनि रोदाया होबथाजालाङाखै। नाय नों फिसा, सोरगिदिं खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, जेखाइ, खबाइ, सान्द्रि, संग्राय गासिबो आंजोंनो लोगोआव। बेनो नोंनि आरो बर' बिमानि समायना सावगारि। थौ फिसाफोर, बै रुगुं फारसे दावबायलांदोंनि बर' हारिमुखौ लानानै। উপহাৰ দিয়াৰ বাবে আমি লৰগী থিয়েটাৰ শিল্পীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ সৌভাগ্য আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে একেধাৰে মঞ্চ, কথাছবি আৰু অনাতাঁৰৰ অভিনেত্ৰী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ফণী শৰ্মা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে
লেজেণ্ডৰ লগত একেলগে কাম কৰা ৰঞ্জনা শৰ্মা বৰদলৈ ডাঙৰীয়ানী তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক আদৰি আনিছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ৰ ত্ৰিপুৰা ৰিজিয়নেল চেণ্টাৰৰ কেম্প ডাইৰেক্টৰ প্ৰফেচৰ SB কুলকাৰ্ণী ডাঙৰীয়াই। এয়া আমাৰ মৰমৰ ৰঞ্জনা শৰ্মা প্ৰথমে মই তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। কুলকাৰ্ণী ছাৰ। ধন্যবাদ কুলকাৰ্ণী ছাৰ। আমাৰ আজিৰ নাটক চাউগাৰী দ্য পিকচাৰৰ ৰচক পৰিচালক শ্ৰী কেশৱ মুছাহাৰী। ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথি। মই আমাৰ মুখ্য অতিথি ডাঙৰীয়ানীক অনুৰোধ জনাম লৰগী থিয়েটাৰসমূহ কৰ্মকৰ্তাসমূহ শিল্পী উখনিকৈ ফুলাম গামোচাৰে তেখেতে সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু আমাৰ পৰিচালক কেশৱ মুছাহাৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰত্যেকৰে চিনাকি দিবৰ কাৰণে। Thank you. Good evening, Dibrugarh. First of all, I would like to thank NSD and the organizers of 6th Northeast Theatre Festival. My heartiest thanks to, first of all, I would like to thank some dignitaries from NSD, New Delhi, Kulkarni sir, Parag Sharma sir, and Rajendra Thiak sir. Heartiest thanks to all of them for giving us such a nice platform because this is the first festival that we are participating in our 40-year ceremony. So once again, I would like to thank them. And besides this, I must thank Biplop sir, Loku sir, Manos sir, Anupam sir, Gunamani sir, Papuri ma'am. They have made us feel homely. Really, they are quite helpful, and because of them, today's program, I feel we got success. So once again, thanks, my heartiest thanks to them also for feel us like homely. Thanks. Now I would like to introduce our artists one by one. Most of them are very fresh, and they have come for second time on the stage. And most of the artists are production of people of Sar. Last in the month of April, we got to organize a drama workshop. So Biplop sir were invited, and Bendang sir also were invited, and they made us. They made our children to come on the stage. That's all. Except two artists, they are very fresh. So from here, I would like to introduce one by one. This is Punka Basmutari. He worked in the backstage.
Next, Sanjeev Kumar Brahmo, Secretary of Lervi Theatre Group, was working in the light. Next, Pranab Brahma, next Rumi Bosmatari, next Bansing Bosmatari, next Sanjeev Bosmatari, Phuturam Daimari, Firpila Brahma, Chandini Bosmatari, next Anjali Brahma, next Lina Bosmatari, next Mamoni Bosmatari, Jonaki Narzari, next Saikong Boro, next Samiran Brahma, next Joen Brahma, next Kamdan Basumatari, next Pomen Borgayari, he is the most senior artist with us. Next Sonod Nazari, মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো অপুদা next Khamtha Brahma, who was working in the backstage. Now we have come to the musician, singer Hopen Wari. Next we have one more singer, Mohadev Brahma. Next we have Ashok Brahma.